Kuwa Bashanor, Tarbasa Suriaria, Bachuana Pare, Tarbasa Molera Condor, BDB, Banabota, Banamaya Wendola. BDB was strip. My Wendola Niki. Mortondala no? Hendila Zahona Maya Wan, Hondulla Maya Wan. Endilla Mani, Hondulla Maya Wan can. One, Bas Maya Wan Hodes, Bas Maya Wan? Bas Maya Wan no? Bas Maya Wan Hode. ओ भाई सब तो सुपर अटर रे तुम्हारे की होता मारा या One Shwan not the Maya Wan as it. ओ फंक्शन नॉट द माय वन बिशिया से निल्ला तुम कहने दिया One Shwan not the Maya Wan as the Hitara, Mayawani, Molera Doloiba. मालो दलोई तो क्या ला गोरिता की Hello, Mara, क्या ला Bashar, the short sight of Monhole. बादशाह शो साय तो बादशाह शोक साय तो ना की बादशाह शो साय तो Hella the Bashar not the Maya Wan, horror de Maya Waka. बरहोद होर दे माय हुआ और बरहोद बच्चा नौ दे माय हुआ इन उल्टा उल्टा इन कैन होगा इन कैन हो Bashanor, Tarbasa Suriaria, Bachuana Pare. Astagfirullah तो बार होता अरे सुपरस्टार भाई तू ये गैस तो स्टार हुई बात है निशा होता क्या होया Tarbasa Molera Condor Goriba. हैं तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट गुत्तो क्या क्या लगा रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट Tarbasa Tuara Pasha Wi Fariba. कॉन्ट्रैक्ट को लो तो बस वाईफाई देने की अरे सो कराना और वो तो कॉन्ट्रैक्ट को लो जो बहुत Henla both Maya Wan Kalangule, ओ इंडिला माय वन कैन दे क्यों ये इंडिला माय वन Bashala Besha Zuguret. ओ इंडिला जुगोरेर ठीक है से मगर तुम हम तो आने दिस बारी बारी के हास्पिटल तो सुरगुरी The Kalangule, my Basha Divarom. पाशादी पारस दा ओ Tarbasa Hendila Duri, Mara Duri, Pointola Zuguret. ঠিক আছে বাদশা লাগিলে তোলো কন্ট্রাক্ট করা ফরত দে না ঠিক আছে লম্বর দিয়ে আইও তোলে Molera Condor Goriba, Tuara Point Fiber. বললে এনলা হয়ো কন্ট্রাক্ট করলে 1.5 ওয়ানও যাইব এনলা হয়ো ইয়াইও এনলা হর কি হর ভাই কেসুনো বুঝি কাল নারার বুঝা দিয়াবি Okay, thank you. কেন দে তো ডালিং সিদ্ধার লইরা কি হই দা ডালিম শিকদার ভাই আর রাহান্না লিঙ্গান্দর ডালিং সিদ্ধার ভাই রেহান্না লিং দিত কে লিং রাহান্না আবার আমি কিছু লাগে দা রাহান্না তোমার পিছু তো লাগিয়ে দে মাইনছে তো মন তো লাগে ইয়া তোমার লোক পিছু তো লাগিয়ে দে নাকি গোষ্ঠী দোয়া গেল এই মাঝে আর নসি না গোষ্ঠী উষ্টি তো আইবা দে তোমার ন সিনে দে তো লাই সিনে খান গালাগালি হত প্রকারও কি গালাগালি হোক দে তো গালাগালি হলে গালি ফেলা বাদিরি সমস্যা কি অসুবিধা নাই এটার জন্য জানায়